Nurul TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, let's introduce ourselves. My name is Fiona. Ana Niswa. Dan saya Akila. Today, I would like to tell you a story. The title is Ikhlas. Narrated in the city of Medina, there lived a blind Jewish baker. The baker usually sits in the corner of the market. He really hated Prophet Muhammad. He constantly abused the Prophet and infused the people who passed by him. One of time, he shouted, "Oh my brother, be careful with Muhammad. He is a big liar and sorcerer." One of this morning, after Prophet Muhammad SAW was died, Abu Bakar visit Aisyah's house. Aisyah is a daughter of Abu Bakar and Prophet Muhammad's wife. Abu Bakar asked to Aisyah, "My daughter, is there a sunnah of the Prophet that I have not done?" Aisyah answered, "My father, all of the sunnah of the Prophet you have done, but there is one thing you have not done." Dikisahkan di kota Madinah, hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta. Pengemis itu biasa duduk di ujung pasar. Ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Tak henti-hentinya, ia mencaci maki dan mempengaruhi orang-orang yang lalu lalang di dekatnya. Ia berseru-seru, "Wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan Muhammad. Dia itu pembohong besar dan tukang sihir." Suatu hari, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabatnya Abu Bakar mengunjungi rumah Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar dan istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Anakku, adakah sunnah Nabi yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, semua sunnah telah engkau kerjakan, namun masih ada satu sunnah lagi yang belum engkau kerjakan." Yaqulu fil Madinah al-Munawwarah hunaka mutasawil a'ma kan yajlisu fi nahayatasu. Laqad karahar rasulu haqqan. Ragam anman ita'am kulla hadzal waqtu kana ar-rasul. Dzata yaumin ba'da wafatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'an Abu Bakar ilal bait Aisyah wa sa'alaha, "Ya buni, hal hunaka al-sunan li Rasulillah lam af'alaha?" "Ya abi, laqad fa'alat al-sunan, walakan hunaka fahadah lam af'alaha." Abu Bakar felt curious and asked to Aisyah, "What is the sunnah, Aisyah?" Then Aisyah answered, "Every morning, Rasulullah SAW always go to the market and bring a food. The food will be given for a blind Jewish baker." The next day, Abu Bakar went to the market of Medina and bring a food. He looked for a blind Jewish baker and he would like to feed the people. But suddenly, the baker was angry. "Who are you?" asked the Jewish baker. "I'm the one who used to feed you." "No way! You are not the one who usually first me. The person who always fed me, he is a gentle person. He even chewed the food for me." Abu Bakar merasa penasaran dan bertanya, "Apakah sunnah itu, wahai anakku?" Setiap pagi, Rasulullah selalu pergi ke pasar dan membawa makanan. Makanan itu diberikan beliau kepada seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Aisyah menjelaskan kepada ayahnya. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar kota Madinah dengan membawa makanan. Sesampainya di pasar, ia mencari pengemis buta itu. Akhirnya ia berhasil menemukannya. Lalu Abu Bakar menyuapi dan memberi makan pengemis itu. Namun tiba-tiba pengemis itu marah.
"Siapa kamu ini?" tanya pengemis Yahudi itu. "Aku adalah orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar. "Tak mungkin, engkau bukanlah orang yang biasa menyuapiku, karena orang yang selalu datang dan membawakanku makanan adalah orang yang lemah lembut. Bahkan ia mengunyahkan makanan itu untukku." Kullu sabahan kan Rasulullah daiman yadhabu ila suq wa yahdarat ta'am alladhi kan yuqawimu daiman lil mutasawwalina yahudi muktafin alladhin kanu hunak wa awdaha Aisyah fil yaum allatali dahaba Abu Bakar ila suq wali ita'am mutasawwalil yahudi kafiyuf wa ita'ami walakan fajaat ghadabal mutasawwil man anta ana man ita'amuka daiman ajabun Abu Bakar innahu mustahil fa anta lasat syakhasun yuhawil ita'ami innahu syakhasun. Abu Bakr was deeply moved by what the baker said. He imagined how noble Muhammad SAW actually were. He silently fed people who hate him. Then Abu Bakr asked the baker, "Indeed, I'm not the person who always fed you, because he has died. Do you know he is the Prophet Muhammad?" The baker was surprised to hear this. "Is your story true?" "All this time, I always insult and slandered him, but he never replied my insult. Instead, he always brought me food every morning. What a noble heart!" After knowing that Prophet Muhammad SAW really loved him, then the baker was touched and embraced Islam. Abu Bakar sangat terharu mendengar apa yang dikatakan pengemis buta itu. Ia membayangkan betapa mulianya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dengan ikhlas, beliau memberi makan orang yang membencinya. Lalu Abu Bakar berkata kepada pengemis buta itu, "Memang, aku bukanlah orang yang biasa menyuapimu, karena beliau telah meninggal dunia. Tahukah engkau bahwa beliau adalah Nabi Muhammad SAW?" Pengemis Yahudi itu pun terkejut mendengar apa yang dikatakan Abu Bakar. "Benarkah ceritamu ini? Selama ini, aku selalu menghina dan memfitnahnya, namun ia tidak pernah sama sekali membalas penghinaanku. Ia bahkan membawakan makanan setiap pagi untukku. Sungguh mulia hatinya." Setelah mengetahui betapa Nabi Muhammad SAW sangat mengasihinya, pengemis Yahudi itu pun tersentuh dan masuk Islam. Kanu Abu Bakar mutafaji'an jaddan wa huwa yatahayyal marasidukun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi it'am man yabqaduh. Qala Abu Bakar, "Innani lasta man kana yat'imu li'annahu mat. Fahal ta'lam annahu man kana yat'imu huwa Rasulullah? Munlahi syal mutasawwil. Hal qasituk sahihah? La talama syatamah hatta al-an ila fatara alaihi bal fi'il dhalika bi al-qalbun nabi lu haqqa ba'da ma'rifata dhalik tamalam sal mutasawwalil yahudi wa tanakul Islam wa bidzalik." Teman-teman, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita semua untuk ikhlas dalam memberi. Rasulullah pun memberi makanan dan menyuapi pengemis Yahudi yang jelas-jelas membencinya. Keikhlasan beliau pada akhirnya membuahkan hasil. Si pengemis itu pun sadar dan memeluk Islam. Jadi, jika kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, pasti akan berbuah hasil yang baik. Wabidzalik wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV